शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम अल हक। हक की बात चल रही है। हक यानी कि खुदा का नाम है, यानी खुद खुदा है हक, सच, सच्चाई। जी हाँ, द ट्रूथ। मसीह ने फरमाया था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही हक, राह और ज़िंदगी हूँ। तो अज़ीज़ों, हम किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद दोनों के बारे में कुछ तज़किरा करते आए हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अल हक, यानी द ट्रूथ। आज हम कुछ और बातें करेंगे। एक मौजू आता है हमारे सामने। मौजू ये है कि जब बनी इसराइल भटक रहा था बियाबान में, तो उस वक्त उन्हें प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है तो वो पानी की दरख्वास्त करते हैं हज़रत मूसा से। तो क्या होता है? क्या इसके बारे में कुरान मजीद में कुछ लिखा है? क्योंकि किताब मुक़द्दस में इसका तफसील से ज़िक्र किया गया है। तो क्या किताब मुक़द्दस की जो बात है उसकी तस्दीक कुरान मजीद करता है कि नहीं? हम ज़रा देखते हैं। तो जनाब ज़रा बताइए कि कुरान मजीद में कहीं वो ज़िक्र आ रहा है कि जब पानी की दरख्वास्त की थी बनी इसराइल। जी हाँ, वो इसमें मुंदरज है जी। जब हम सूरतुल बक़र और उसकी 60वीं आयत देखते हैं जी, तो जहाँ खुदावंद के कलाम में कुरान शरीफ में इस तरह से मंदरज है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए खुदा से पानी मांगा जी, तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। जी, उन्होंने लाठी मारी तो फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले, जी, और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। जी। हमने हुक्म दिया कि खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद करते ना फिरो। जी। अब देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी, पहली चीज़ थी ईमान की। जी हाँ, जब खुदावंद ने हज़रत मूसा कौम की तरफ से खुदावंद के सामने गए और उन्होंने पानी के लिए कहा कि भाई पानी, यहाँ बयाबान में घूम रहे हैं, प्यास लग रही है, हो सकता है गर्मी हो। जी। आजकल हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती गर्मी के मौसम में, और इंसान के जिस्म में 85% तक पानी होता है। जी। तो पानी कम होने लगा, जब आदमी चलता है तो थकता है। 65-66% होता है ना नहीं, पानी के? 85% तक। अच्छा, मैंने 85 करेक्ट नहीं कहा, तक। 85 बच्चों के होता है, बच्चा जो वो होता है। सब बच्चे जी, बड़े जी, वो एवरेज है। जी, जी। तो अब यहाँ वो पानी मांग रहे हैं। अब ये तो ईमान की बात आई। अब उन्होंने खुदावंद के सामने फरियाद दी। खुदावंद ने कहा, तेरे सामने चट्टान है, इसमें लाठी मार दे। जी, अब देखिए, उन्होंने लाठी मारी तो यहाँ लिखा है उसमें से 12 चश्मे फूटे। जी। इजराइल के 12 गोत्र थे, जब 12 खानदान। 12 खानदान थे। 12 के 12 के लिए अलग अलग घाट बना ली। अब कितना बड़े चश्मे बहे होंगे जो घाट बनाने की जरूरत जी, जी। पड़ी। घाट छोटी मोटी और जगह वहाँ में तो कुछ बड़े कहते हैं उस जमाने में कुछ 40 लाख बनी इसराइल जो है, जी हाँ, वो भटक रहा था। भटक रहे 40 थे। लाख 40 लाख यानी के पूरा लिए। का पूरा शहर। जी हाँ। अब वो 12 वो बने तो इफरात से पानी मिला है उन्हें। जी, तो वहाँ वो कहते हैं खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो। जी हाँ। अब खुदा उनके लिए खुद मुहैया करा रहा है, तो उस रोजी को वो खाएं और पिएं, बड़बड़ाएं जी, जी, नहीं, सुकून से जिंदगी गुजाराने, जी। खुदावंद की इबादत करें जैसा कि वो आज हमसे कहता है। जी, जी। और अपना टाइम पास करें। जी, जी। तो यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल में तो बहुत तफसील से, बड़े खूबसूरती से इस बात का जिक्र है। तो मैं पढ़ूंगा अपने खुरूज की जो किताब है उसके उसका 17 बाब 1 से 6 तक। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करते हुए रफीदीम में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों के पीने को पानी न मिला। वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि बने इसराइल की एक बहुत बुरी आदत है, छोटी छोटी बात पर या कुछ ऐसा मसला आ जाता था तो सीधा हज़रत मूसा से लड़ने लगते थे, झगड़ने लगते थे। यानी कि बड़े बदतमीज़ और उस तरह की कौम थी, उजड़ गंवार जिसे हम कहते हैं ना। और हमने यही देखा, जो उजड़ गंवार लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते हैं, उनका ईमान भी वैसे ही कमज़ोर होता है। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे, हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो?
کیونکہ جی، اتنے جی، بار جی۔ خدا نے ہر بھائی وہ ایک خود بات کو مہیا پورا کرے گا، کیا۔ جی، وہ پرووائڈر ہے، مہیا کرانے والا ہے، یہوہ جائرہ جسے کہتے یہوہ ہیں۔ جارہ۔ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ اتنی بڑی بری غلامی میں تھے، پھر بھی دیکھیے صاحب۔ تو یہاں پر پھر آگے یہ ہوتا ہے، موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہے، پتھر مارنے والے تھے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا۔ تو آگے کا ذکر میں اس میں پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ جی ہاں، پھر ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں آگے کیا ہوتا ہے۔ گنتی کی کتاب کا 20واں باب ہم دیکھیں گے، 20واں باب 7 سے 8 میں کیا لکھا ہے۔ جی تو وہاں پر اس طرح سے مندرج ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو ان کے چوپاؤں کو پلانا۔ تو اس طرح سے خداوند جو ہے اپنا کام کرتا جاتا ہے۔ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں۔ جی تو جب تم زندہ خدا کے پاس جاؤ گے اور پانی مانگو گے، جی آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں لوگ طرح طرح کے غسل لے کر اپنے کو پاک کرتے ہیں، جی لیکن خداوند جو زندگی کا پانی ہے وہ کوئی نہیں مانتا، اسے کوئی آب حیات۔ ہم پانی کو توڑ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا کیمیکل ری ایکشن کرا کے H2O ہائیڈروجن کو الگ کر سکتے ہیں، آکسیجن کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پانی جو خدا ہمیں دے گا وہ کہتا وہ تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے گے۔ جی 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 تو وہ پانی خداوند ہم کو دینا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو دیا، اور وہ کتاب مقدس میں مندرج ہے وہ بات پوری طرح سے کھلے عام۔ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ آپ کے اندر سے وہ چشمہ جو ہے پھوٹ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو کتاب مقدس کا حوالہ جو ملا ہے، اس حوالے کے تحت آپ خود اسے پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا لکھا ہے، اور دونوں میں پڑھیں، دونوں قرآن شریف میں بھی پڑھیں اور جی ہاں دونوں پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے روشنی جو ہے کھل کر آئے گی۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔